هذا هو البوندو ديود، يتكون من ناقص وزائد والالترناتيف وأربعة ديودات بلس موان 4 ديود موان بلس الالترناتيف. هذه هي الشيمة ديالها. هنا يعني ناقص لي البوندو ديود مع الأحمر للمليمتر وزائد والالترناتيف يعني للديو الالترناتيف مع رجل الأسود للمليمتر de moins de pendule avec le cordon rouge du multimètre, l'alternative avec le cordon noir des pendules, le cordon noir de la multimètre. ناقص مع الأحمر للمليمتر والالترناتيف للبوندول مع الأسود للمليمتر. هنا غنديرو مليمتر في الديود تيست avec le diode pendule diode. Voilà le pendule diode ici. Plus de multimètre avec le moins de diode, pendule diode, et le moins avec l'alternative. يعني هنا درنا زائد في ناقص ديال البوندو ديود ديال المليمتر وناقص ديال المليمتر درناها في الالترناتيف. دابا هنا اش قالك بوندو ديود on doit donc trouver les 4 ديود، يعني خصنا نلقاو هادوك 4 ديود puissance 450 ملي فولت 450 millivolts à 600 millivolts typiquement entre la borne moins يعني la borne ناقص cordon rouge، يعني ما بين يعني هذا cordon rouge هذا الأحمر هذا مع هذا ناقص ديال هنايا et une borne alternative. Cordon rouge est une borne alternative. Cordon noir entre le borne moins يعني هذا الكوردون نوار كاين عاوتاني غنديرو في ناقص cordon rouge et l'autre borne moins، يعني غنشد كوردون روج وغنديرو في l'alternative cordon noir entre une borne alternative, cordon rouge et la borne plus, cordon noir entre l'autre borne alternative, cordon rouge et la borne plus, cordon noir. Si on trouve 0 millivolts ou presque moins de 100 millivolts ou encore une diode passante dans les deux sens, on est interverti les cordons du multimètre. La diode concernée est défectueuse. On peut donc considérer que le pendule diode est défectueux. En effet, on ne peut plus utiliser pour redresser une tension alternative. يعني هنا لا تنسى نترجمو الشيء هذا. قالك هنا entre la borne moins cordon rouge est une borne alternative, cordon noir entre le borne moins cordon rouge et l'autre borne alternative cordon noir entre une borne alternative cordon rouge et la borne plus, cordon noir entre l'autre borne alternative cordon rouge.
et la borne plus, cordon noir. هنا في الديود وهنا سأعمل هذه ناقص les ponts de diode وهذا زائد les ponts de diode. Voilà le plus de ponts de diode et le moins voilà le moins de ponts de diode et le plus de ponts de diode. يعني هنا ناقص les ponts de diode وزائد les ponts de diode. Voilà le cordon rouge du multimètre sur le plus de ponts de diode, sur le moins de ponts de diode et le moins le cordon noir sur le plus des ponts de diode. Le cordon rouge sur le moins de ponts de diode, le cordon noir sur le plus de ponts de diode. يعني ناقص في les ponts de diode مع الأحمر وزائد les ponts de diode مع الأسود للملتيمتر. هنا الكوردون في الأحمر في ناقص وهنا الكوردون يعني الأسود للملتيمتر في زائد. ماذا هنا يعني le test entre le moins et le plus des ponts de diode permet de faire passer le courant à travers les 4 diodes des ponts. هنا يعني سيمر تماس كهربائي في الديودات ب4. ستعطيك هنا يعني واحد رقم، يعني هنا le plus de multimètre avec le moins de ponts de diode et le moins de multimètre avec le plus de ponts de diode. يعني هنا زائد ديال الملتيمتر مع ناقص ديال بون دو ديود و ناقص ديال الملتيمتر مع زائد لي بون دو ديود. هنا مرور كيفية مرور التيار في البون دو ديود، يعني في هاد سميتها هنا le moins pont de diode, plus de pont de diode. Le cordon noir avec le plus du multimètre, le cordon rouge avec le moins de pont de diode. يعني ناقص les ponts de diode مع الأحمر للملتيمتر وزائد les ponts de diode مع الأسود للملتيمتر. يعني هنا يبين لك كيفية مرور التيار في البون دو ديود ل4 ديود. هنا زائد ناقص، هنا الالترناتيف التيار المتناوب، وهنا الديودات 4. بسم الله. في هذا هنا يعني هذا هو ناقص مع الملتيمتر زائد، وهنا زائد لي بون دو ديود مع ناقص لي بون دو ديود. هنا يعني كيفية مرور التيار في لي 4 ديود، في هاد 4 ديود هكذا يمر التيار. Le multimètre injecte un petit courant. قالك الملتيمتر كدير واحد الكورون ديال تماس كهربائي، un petit courant صغير، يعني تماس كهربائي صغير. il est la tension qui s'établit à 6 bornes، يعني في بورنية ديالها دوك جوج. لو كورون يعني التماس rentre par la borne moins، يعني التماس سيدخل من البورني للبون دو ديود اللي ناقص، بورني ناقص، و لي بون دو ديود يخرج، يعني يخرج par la borne plus، يعني البورن زائد les ponts de diode et se repartit dans les 2 branches des ponts. Chaque branche présente 2 diodes en série، يعني يمر في تماس في هاتين الديودات، هاتين الالترناتيف سيمر فيهما 2 ديود، 2 برونش
il se répartit dans les deux branches des ponts. Chaque branche présente deux diodes, يعني جوج ديودات en série بالتوالي. Il représente donc deux tensions يعني du ciel. C'est pour cela que le multimètre s'affiche 585 millivolts et non pas 400 volts ou 600 millivolts environ. Test de pont de diode défectueux. يعني هنا سيمر عند وضع هكذا الملتيمتر، هكذا سيمر تماس، سيدخل تماس من هنا ويخرج من هنا، ثم سيمر ما بين هاتين تماس آخر. هذا هو بون ديود، يعني هنا هذه هي الديود التي تعمل على كل سيركوي ان سيول تونسيون دو سيول، une seule tension de sillage. هي هذه le pont de diode. Si une seule des quatre diodes, les quatre diodes voilà, et en court-circuit يعني واحد بحال قلتي فازوناتر. On mesurera une seule tension ciel 400 millivolts يعني 400 فولت غنعبروها à 600 millivolts entre يعني le moins et le plus des ponts ما بين زائد وناقص. En effet, la branche la plus puissante est la branche où se trouve la diode en court-circuit. يعني هاد البروش هاد الديود هي البويسونت، هي القوية كتكون فيها يعني هاد الديود court-circuit.